Okay, game 2 na ta sa ato ang money game matchup diri sa Ibabaw Agos. May daog sa game 1 ang team ni Ikloy og ni Ayan. Kini game 2 na. 1-0, 1-0. Servisyo Kevin Gamay. Para dos. Iyay ka, muntika na si Ikloy. Wow, ang ganda. Bula. 1-0 ha, servisyo Ikloy para iguales. 1-all. Bigyan mo, saktan mo. Balik sa mo timbre, na sa may balik timbre. Wen, 2-1. Kini para Tris. Ay ka. Lami oy. Tris, sakto ha servisyo ha. Iyay ka. Overhead. Awan na, bugha silang Ayan. Bugha. 4-1. Servisyo Ikloy. Overhead is too strong for Ikloy Alibio. Servisyo GPR. Went inside the box. 2-4 ha. Overhead. Walang katao-tao. 3-4 na. 3-4. GPR serving para igualis. Out ball. Igualis. 4 na for all sa atong game to. Para bawas ang team lang GPR na yan kay Pildes last game 1. GPR. Bert, dos na Bert. Point again. Made by GPR. 5-4 na. Milabaw na. Size. Change court. Size 4. Size 4. GPR serving para City. Overhead answer by Ikloy. Ito. Goodbye Philippines. I go to Bohol. City 4. Para Utso. GPR again. GPR. Answer by Ikloy. Lah. GPR ani Ikloy. Exchanging shots. Kevin Gamay. Ito sa inyo. Goodbye. Impas good. 8-4. Servisyo GPR. Last 4 na. Pagkakataon na. Grabe ha oy. Mangtasa oy. Mangtasang gadyan na oy. Doibi para bawas ni ha. Last 3 na. Servisyo GPR. Ayan. Too strong, out ball. Gis, last to. Kevin Gamay, defending. GPR again, 2-shot competition. Nice defense kami from GPR. Agay ka. Ngiga eh. 11. Last ball. Para daog. Para baus. Pang! Gilara si Kahot GPR. Ay.
Ikloy. Pang! Daog na! Game ball. May daog sa game to ang Team GPR og ni Kevin Gamay. Nakabaw sila. Okay, decision game. Padre, Coming up. padre.